Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dani-dani para mukarramun, para asatiz, para alim, para ulama, nini mami sana bija, ina ama tua sai adik kakak tiang, wabil khusus singkatnya jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah majlis zikir wa ta'lim Ratibul Haddad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji denek terbaik pendak sampean tiba disida Allah Subhanahu wa taala. Sasampun icanin ragam pungguh tiang niki nikmat sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah nek kelema sak semangkiran niki pungguh tiang pulih rauh hadir melinggih le tahun niki dalam sopok niatan tujuan pekayunan nenten narak lain selain moya ruang redan disida Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriringi salam denek tebai ya bosan, denek tebai ya abot-abot, tetap sampean pausin hadiahkan kepada penghulu Nabi besar pelunggu tiang niki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga pelungguh tiang dengan senantiasa menyampaikan selawat dan salam pelungguh tiang taku angkat sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nek kelema sak semangkinan niki tengiring lanjutan kajian fikih pelungguh tiang senenten man sampeyan isi dane-dane para mukarram sabareh masih kaitan beke kesunahan sak kesunahan terlaksana gawe suahan tesak selesai sembahyang. Lek minggu sawin di antara sak sunahan terbaca demen tuah kah sembahyang, demen tuah kah assalamualaikum kesunahan te adik sak bareng-bareng pausin baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah niki paling endek telu kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi kenan niki Allahumma a'inni, ya Tuhan kaji ya. A'inni ala zikrika, kaji nunas adik tau gama sida tolong ya, sida bantu tiang adik tau gama tetap ingat ojok linggih de kaji ya tim lantaran kemben yang pok tahu ini ibadah, tahu zikir, tahu gawe sembahyang sebenar ndek lepas oleh pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jadi ya makna kalimat le awal sabaru niki bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi segala puji bagi Allah, ma sya'allah segala sesuatu atas kehendak Allah, la yasuqul khair illallah. Dek narak saya dorong pelungguh tiang, dek narak saya jariang pelungguh tiang niki
ye tahu gawe barang solah, ye tahu gawe ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pun tahu gawe sembahyang, tahu berzikir, tahu terhadir di majlis ilmu niki lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masih tebing ate angen kemurahan langkah hadir di majlis ilmu niki. Saya kembali walaupun dengan sehat, walaupun dengan segar bugar, lagu lamun dek tican tolong isi nenek gawe ibadah dan tahu ya laksana ibadah senun. Nah yang ternunas tiba di sida Allah Subhanahu wa taala, adek tahu gamak tetap ingat ojok nenek, adek tahu gamak tetap zikir tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Nah iya makna wa syukrika, adek tahu gamak tetap bersyukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang walaupun tican ruang nikmat dek tahu bersyukur. Wah tui arak telu cara bersyukur. Bersyukur isi ucapan, bersyukur isi ate angen, ketelu bersyukur isi pegawaian. Wa husni ibadatika, adet tahu gamak solah entan degawe sembahyang, solah entan ibadah tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berembe-rembe kekuat ibadah belum tentu masih kena solah dan tegawe ibadah. Yang buat nunas adik tahu gama solah sesuai beke syariat, sesuai beke fikih, sesuai beke perintah hantar satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tan tegawe sembahyang. Sehingga lamu tendek wah ilmu yang masih hentan sembahyang belum tentu asah cara sembahyang. Lamun andek sah cara sembahyang pasti ndek terima ruan sembahyang. Ukuran di makna sampai retek telakar tek nunduk nungkek sujud lagu mundek man ian tan tegawe sembahyang dek mana sah darak kenal ta. Yang pun tajah oleh tesak biso, oleh tesak wudu tayamum, oleh dasar ya oleh ta. Lamun Tuhan dek tahu besok cara dengan besok menek besok naik dan seterusnya berarti barang dek nasah cara bersuci. Lamun Tuhan dek sah cara bersuci berarti milun dek sah sembahyang. Ya. Nah niki yang paling penting ilmu terkait tentang ilmu syariat. Selanjutnya dan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan satu sunnah sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik terbaca tasbih. Baik kena bacaan tasbih niki subhanallah. Ya kena bacaan tasbih subhanallah. Kedua telung dasa telu kali. Ya. Walhamdulillah. Bacaan alhamdulillah, hamdalah telung dasa telu kali. Yang pun Allahu Akbar sebanyak telung dasa telu kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah telung dasa telu kali ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya telung dasa telu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar telung dasa telu kali. Wa tamamu mi'atin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mutasempurna ngisi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya empok lepas satu sejarin long dasa telu kali yang tersebut subhanallah alhamdulillah long dasa telu kali wafiran 66 ya. Malik terombok isi Allahu Akbar telung dasa telu kali wa siwa puluh siwa sempurnaannya terus ada yang satus isi bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya empok lepas satus jarin nggih satus jarin ya empok seper niki ya telung dasa telu doang isi dan titung sak beloan sekedik nu jak jadi lalang kan ya lebih lau nu je nggih jadi sak di dalam menuk doang jadi telung dasa telu telalang telung dasa telu telalang sampai siwa bulu siwa. Nah yang pun paling belik yang terakhir itu ni sempurnaan bacaan
napiaran la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ia kok jadi 100. Nah lamun ia dan tetap baca selepas tegawik sembahyang niki, ya. Bahasan Nabi, anna man qala zalika ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Lamun tetap baca marak niki selepas tersembahyang ataupun selepas selesai sembahyang, insyaallah ghufirat khatayahu, entampunang ruan dosa salah pelubut yang niki, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun marak keluik buih di lautan. Ketahuan sidaran buih, marak dan buih tak segara. Walaupun marak keluik buih li lautan, buih li segara ruan dosa salah pelubut yang niki, pasti nek tampunan sida Allah Subhanahu wa taala lamun toh baca sabaru nun. Saaran buih nun kawok. Kawok sak tok sering segara nu. Ai jak demenan belabur demen umbak mun tak kawok. Tahu sida hitung kawok? Nah, kawok si sida bopok doang dek tahu hitung ya, apalagi kawok segara. Bu ande nek semenu doang keluik dosa salah ta, insyaallah yen tampunan ruan dosa salah di sida Allah Subhanahu wa taala. Berembe-rembe kebelik dosa dendek terbaik putus harap tipak di sida Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki nggih dari al-mukarram sampun berada di tengah-tengah pelubutian. Mudawak tengiring sambut dengan sama-sama membaca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Lang unjuk tang sekedi. Niki ia faedah, ia manfaat pelenggut yang niki zikir selepas tegawe sembahyang sak 5 waktu. Insyaallah dendek terbaik putus harap meni lalu keluik dosa salah kini tampuna sida Allah Subhanahu wa taala sida basa dendek terbaik ya putus harap. Segera tak kalah isi setan. Setan dek ini putus asa. Saya tamak pelunggu tiang niki, irak pelunggu tiang niki tamak neraka. Dek ini putus asa. Oh, kok mboyak kanca doang neraka napiaran setan niki ada saya kanca lemak di neraka. Den cara girang putus asa. Mu segera pelunggu tiang niki ya terputus asa.
berusaha tamak dik le dalam surga. Lamun iblis dek nenek putus asa, dek nenek putus harap dek tamak pelunggu tiang niki dalam neraka, sila pelunggu tiang niki dek terbaik putus harap, putus asa, mudah-mudahan debau tamak surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin niki luwe ajaran-ajaran sakwala pelunggu tiang niki zikir demen tak zikir ka sembahyang bid'ah hunin. Dia tuah tajah isi Nabi ni. Marak makin niki wah beredar video-video nggih. Balak antara lalu ziarah kubur, balak antara lalu serau. Ya kembali lalu serau putuk balik bedok serau ni. Lari desak lalu jok makam tuang guru, lari desak lalu jok makam ketak, makam tuang guru tok lau, tuang guru niki lek pancor, balak entah. Kembali syirik kuning kena ta. Mumparan itu lalu sembah kuburan, mumparan terlalu ngendeng ngojok para wali Allah saat tinggal dunia niki, ia pun haram ni. Okay? Jadi mudah-mudahan tan sak ngiring tetap ikuti ruang pengajian niki. Ada saya langan tetap mau siraman rohani denek terbaik kena imbas isi napiaran paham-paham sak baru niki. Makin niki ruang jamaah luean lalu tahun baru Ustaz nggih di pantai doang baru niki setengah gubuk lalu aku kanggo niki mubah nggih saran lalu bekedek lalu santai niki pegawaian mubah napi kenan mubah lalu tersante darak mau dah ndek mau pahala lalu tersante ndek mau dosa dah ya. Cuman bih kepeng tu dah, okay. Bih kepeng tu lagu mau dah kepuasan, nah niki enggak untuk lebih niki. Jadi walaupun marak niki para hadirin saaran tahun baru niki, lagu sebenar tahun baru niki tahun baru Islam jak mau lupa, bengak dan dia, ya. Tahun pira tahun bulan napi tahun dengan Islam tahun baru. Januari atau Februari? Ya? Januari. Muharram senoh. Ya. Sakmuna apa lenggak doang? Januari, Februari, Maret, April. Demenoh Januari jak muntak lalu tahun baru. Nggih. Pokaya bulan Muharram jangan. Tanggal sekek Muharram terlupa. Ya. Muharram Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lho ndek apa lah niki? Bulan Islam jangan tapal kaya. Nggih. Duit ndek rayaan. Padahal mulai ya tak perlu rayaan. Ya tak perlu ya begawe. Lamun tanggal sekek Muharram lagu niki jangan bulan napiaran Januari doang. Bani lebih-lebihan nggih. Lagu ndek masalah niki merupakan waktu pelunggu dia niki memang arak waktu ndek ngaji, waktu ndek lalu santai, waktu ndek lalu berusaha. Lagu ingat para jamaah sebenar bahasan ulama Abi Dzar Al-Ghifari beliau mengatakan ad-dunya salasu sa'atin. Ia bahasan Abu Dzar Al-Ghifari bahwa ternyata waktu pelunggu tiang irup li bawon dunia niki arak telu bedoen tu waktu. Arak telu bedoen tu waktu. Pertama sa'atun. Ya. Sa'atun anta fihi. Sak pertama niki sa'atun qad madat. Niki sak pertama. Sa'atun qad madat. Waktu sakwah berlalu. Sakwah liwat. Jadi arak telu waktu di dalam irup pelunggu tiang niki sak pertama adalah sa'atun qad madat. Waktu sakwah liwat. Sakwah liwat njak niki ndek tau tulakan ya. Di mak tak melet gawe ubah sakwah liwat, sakwah kedung salak niki ndek tau ya ubah. Dan niki sak pertama. Sak kedua sa'atun wa anta fihi. Sa'atun wa anta fiha. Sak kedua adalah waktu. Nah waktu niki ia tahu pelunggu tiang makin niki mbek kenan. Nah waktu sak nane wah ya
waktu sak nanen, sak wahliwat terus sak waktu sak nanen. Sehingga waktu sak nanen makin niki ya sebenarnya enggak bedain tu waktu. Lamun sak wahliwat jak wahliwat sak ya datang jak belum tentu terdai teh. Nah waktu sak nanen enggak bedain sebenarnya. Belum tentu pelunggu tiang makin niki selepas pelunggu tiang niki ngaji belum tentu enggak masih hidup, enggak bedain tu waktu musila tengiring karya yang waktu sak makin niki lek barang-barang sak solah. Nah niki saya enggak dia tahu niki ya mudah-mudahan lek waktu pelunggu tiang niki waktu makin niki waktu terakhir sebenarnya ya. Musila terjadi yang waktu terakhir niki lek barang-barang sak solah. Dek ketau niki mudah-mudahan kenyikan ngaji martadah makin niki kenyikan ibadah tau tercabut nyawa dari Allah Subhanahu wa taala, kenyikan bersedekah tau tercabut nyawa dari Allah Subhanahu wa taala, kenyikan puasa tau tercabut pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kenyikan zikir sujud ya tau tercabut nyawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kendek-kendek namen tek pokes antap batur muya tau tercabut nyawa. Kendek-kendek nanen saya buka lampah batur muya tahu tercabutnya nyawan. Kendek-kendek kenyingkan tersak nyumpak iya tahu tercabutnya nyawan. Mu kendek-kendek kenyingkan tersak teler mani inam beram dan seterusnya muya tahu tercabutnya nyawan. Mu tenunas iya empok di dalam bacaan ratib sak baru empok kena sadimak sida sak nyerimu terimut biwih terjulu ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nabi tujuan niki mudah-mudahan gamak tican ruan husnul khatimah solah pendait lemak kenyingkan sak ya tercabutnya nyawan. Enggak sida malah gini ki. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Insyaallah lamun tetap amalan ngejak dait. Saya nak manusia niki ujung irup manusia niki tertentuan isi kebiasaan pelungguti ya. Lamun terbiasa gawe maksiat lek bawon dunia pasti ujung irup pelungguti yang niki ndek kena. Jadi ujung irup pelungguti yang niki ditentukan isi pegawaian kebiasaan dan seirup bilang jelo. Nah niki kembali ajak sabaru jamaah mudah-mudahan pelungguh tiang niki termasuk dengan husnul khotimah mau tercabut nyawan dalam keadaan kenyingkan sak gawe barang solah mu nibareh kenyingkan sak bosok ke lambah batur kareng nek sugu notak sampin nek muya tok tercabut nyawan terjaan heno jak nyala nah iya tak berlindung tiba di Allah Subhanahu wa taala kendek terbaik tempuh ruan irup sopok manusia marak model marak niki nggih. Sak ketelun waktu sak terjadi di dalam diri manusia niki adalah sa'atun la tadri atudrikuha amla, adalah waktu sak ndek teketahu nek apakah terdai apa ndek waktu niki. Nah niki baru sak pertama adalah sa'atun qad madat, waktu yang telah berlalu. Sak kedua sa'atun anta fiha, adalah waktu sak kenyingkat laksana makin niki. Sak ketelun adalah sa'atun atudrikuha la tadri atudrikuha amla, dek teketahu apakah terdai atau dek waktu seni. Beniki waktu saya akan datang. Belum tentu terdai telema aru, belum tentu terdai tebare, belum tentu terdai tekalian seminggu 2 minggu. Musila tegunayanya waktu makin niki ojo barang-barang sak solah dedek tertunda-tundai aru lema arun terbaik ya. Aru lema arun terbaik ya lalu ngaji, lema arun terbaik bersedekah mun tersadai teh, mun sak masih keping teh. Nah aro lemak kebayang sembahyang sak tawaan tok ketaubat mun saini bareh wah sak tawa baun tedai teh ya gombok doang masih mau tek wah teri. Nah niki hadirin jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan pelungguh niki terakhir dedek terbaik ya lupa zikir
dan berdoa selepas pelungguh tiang niki karya yang ruang sembahyang. Paling kendek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, si tengiring zikir. Saya ingat la ilaha illallah niki ya jadi benteng pelungguh tiang. Lamun tersering ucap la ilaha illallah, insyaallah dakhalal jannah, mau tamasur surga. Yang pun surga niki arep pitu keluwe surga. Pitu keluwe lawang surga, arep pitu keluwe lawang neraka. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki pitu keluwe kalimat. Nah, jadi lamun tetap baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia jari bantu pelungguh tiang niki, ia jari impat pintu neraka. Lamun timpat pintu neraka isi pintu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki, insyaallah taman tanah surga. Ia pun tengiring amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La sekek ilaha Allah, ya. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah pitu keluwe. Harap pitu kalimat la ilaha illallah, harap pitu keluwe lawang surga, harap pitu keluwe lawang neraka, harap pitu keluwe rampih langit, harap pitu keluwe rampih bumi, harap pitu keluwe rampih tian sidaina. Nah niki ya ampun mun dengan tebeden tian niki sesar pasti nak pitu lapis. Nah niki arab makna doang. Musila iya si tengiring jaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, musnatan man sampai si dari al-mukarram sabareh dawak tengiring pelampak kotak amal marak biasa niki nggih. Mudah-mudahan arak rezeki mau tengiring iringi si bacaan selawat. Kami minta adik kami Wahyu dengan Andre nggih untuk menjalankan kotak amal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.